Delivery boy ni sebo khlai tongnai Prosenjit Sarkar thimani patimong khitingai kha khamjak khasni montrokra Professor Dr. Manik Saha bo haino lai tangjak salkisa sekango Dharmanagar bolong bisingo kotok sorojak mankha Prosenjit Sarkar ni mangkathai soi mankha Prosenjit Sarkar delivery boy ni sebo khlai tongmani delivery ni mani khini kesekering kitingai video snamjaka Prosenjit Sarkar a video bisingo Prosenjit Sarkar botok khlaijaka khunjuromai achukbachak khlaijaka ulo social media o viral khlaijaka abahaike social media o bini video viral khlaijakmani yagulo lachijak sak kotok sorowai langma sachoka Prosenjit Sarkar apati mongki tingai taboksak jora khorok tham romjakha tei borokno dorbanogo tisajaka Prosenjit Sarkar thimani koktoma social media o pirjakmani yagulo hastani montrokra Professor Dr. Manik Sahani khuk khengmung Delivery boy ni sebo khlai tongnai Prosenjit Sarkar thimani patimong kitingai bo belaikino kha khamjakhani saka hastani montrokra Professor Dr. Manik Saha Whatever we are working, it is not for the agitation. Of course, there is some human cry situation is there. But from our side, we have tried. They actually gone away from the Dharmanagar station. And from our side, when I was coming to attend this program, from the police department, they have informed them. Out of 4, I think, 3 already have arrested. They are bringing from our side to Dharmanagar. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ